वाले से बात करनी है कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे जो है जिनका हमें इल्म ही नहीं है। हल्दी आपको पता है घरों में यूज़ होती है, हंडिया में यूज़ होती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल ना बाकायदगी से हमारे घरों में हमारे खानों में हो रहा होता है, लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये हमें नहीं पता है, और इसको किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके तरीका इस्तेमाल और कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर भी हमने आज बात करनी है। और इस पे बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। फरहान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, आज हल्दी के हवाले से हमने बात करनी है कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे होते हैं अपने हंडिया में डाल डाल के, लेकिन एज सच उसके फ़ायदों के बारे में मेरा ख्याल है कि नहीं जानते हैं लोग कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे लिए, हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए या हमारे बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये हल्दी जो है बेसिकली आंतों की इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए दुनिया में इसका कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है। पहले तो हमारे आबाओ अजदाद ये कहते थे जब भी कोई चोट लग जानी तो इसे दूध में हल्दी मिला के दे दो, हाँ जी बिल्कुल, फौरी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज साइंस 3-4 साल पहले ये प्रूव कर चुकी है कि वाकई ही साइंस ने आज इसे प्रूव किया है, लेकिन हमारे बावजदाद तो सदियों से सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक है, आज साइंस कहती है कि जितनी हल्दी मौसर है इन्फेक्शन के लिए, उतनी दुनिया में ऐसी तेज़ दवाई है ही नहीं। तो अब हल्दी को इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो हमें इसका नहीं पता। एक तो हल्दी अच्छी वाली और एक नंबर साफ़ सुथरी हो तो फिर ये वाकई ही इन्फ्लेमेशन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर मिलावट वाली हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। अब हल्दी इसमें एक आती है, सबसे पहले आप घर में हल्दी लाएं, उसको काट के तो ऐसे सुखा लें। ये ताज़ी बड़ी सस्ती होती है, लेके बंदा जब मौसम आए तो इस तरह काट ले, इसको खुशक कर ले। खुशक करने के बाद फिर इसको इस तरह फाइन पाउडर कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये बेहतरीन किस्म है इसकी। हल्दी को काटने के बाद थोड़ी देर उबाला जाता है, उबालने के बाद इसे खुशक किया जाता है, उसके बाद इसका पाउडर इस तरह तैयार हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद होता है ये आंबा हल्दी है, इसमें जो बड़े पीस होती हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी आती है, तो उसको काट के ये बन जाती है। अच्छा। इसकी अफादियत थोड़ी सी और तेज़ हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाता है ये आम रूटीन में मार्केट से मिलती है इस तरह, जो खुशक कर लेते हैं, खुशक करने के बाद मार्केटों में आ जाती है। लेकिन इसका सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाए कितनी किस्म की है, लेकिन इस ये होती एक ही पौधा, एक ही होता है। अच्छा, सही है। अब इसको तरीके अलग-अलग है। अच्छा। लेकिन अगर आपने इसको अच्छी वाली हल्दी को इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ायदे ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए, हिचकी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आपके चोट लग गई है उसके लिए, आपका खून गाढ़ा उसके लिए, ये दिल के अटैक से बचाती है। ठीक है। ये आपके ना गुर्दों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इनके ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए सिर्फ आपको तरीका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपने अपने चेहरे को खूबसूरत करना है तो फिर आप उपटन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको आपने सिर्फ तरीका इस्तेमाल, वही है ना कि मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन किस किस के लिए क्या तरीका इख्तियार करना है वो हमें पता नहीं है। हल्दी का हल्दी के फायदे होता है, अगर आपके दांत दर्द करते हैं, हाँ, दांत अच्छी तरह साफ नहीं होते, सही है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगी, आपने सरसों का तेल लेना, हाँ, तली के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक बारीक पिसा हुआ डाल के इससे आप मंजन करें, दांतों में लगाएं। ऐसे अफराद जिनके मुंह से खून आता है, मसूड़े सूजे रहते हैं, रेशा नहीं जान छोड़ रहा, दांत अच्छे तरीके से साफ नहीं हो रहे, ऐसे पेशेंट के लिए, दांतों के लिए कमाल का रिजल्ट है, क्योंकि ये मुंह के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगी। अच्छा। साथ ये दांतों का। उसके बाद अक्सर हम देखते हैं पहले लोग जहाँ पे भी कोई जंगी होती थी, लड़ाई होती थी, तो उसमें क्या होता था, हल्दी अक्सर पीने के लिए कहते थे। आपको हल्की सी भी चोट लग गई है, हाँ, मोच आ गई है, या आप गिर पड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहला काम आप हल्दी लें, अच्छी वाली दूध लें, दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और शहद मिला के पी लें। फौरी तौर पे आपको अंदरूनी तौर पे जो इन्फेक्शन है उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आपके गहरा जख्म है उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आप शहद ले लें,
اور شہد کے اندر ہلدی باریک پسی ہوئی شامل کر کے وہ آپ وہاں پہ لیپ کر کے اوپر پٹی کر دیں. یہ اتنی جلدی جو ہے نا گھاؤ کو بھرتا ہے, زخم کو بھرتا ہے کہ اس سے تیز کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. کیونکہ پہلے بھی جب چوٹ لگتی تھی تو اس میں سب سے پہلے شہد ہی لگایا جاتا تھا. شہد جو ہے وہ بھی انفیکشن کے لیے بہترین اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, انفیکشن بھی صحیح کرتا ہے. شہد کے ساتھ اگر ہلدی مکس کر لیں, وہ لگا لیں اور ساتھ ہلدی والا دودھ پی لیں تو یہ زبردست قسم کا کام ہو جاتا ہے کہ آپ کا فوری رزلٹ آتا ہے. اچھا, دوسرا ہلدی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے حکیم صاحب کہ ہلدی کے اندر ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اس میں لازمی نہیں ہوتا, کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں بیماریاں جس میں کالی مرچ ایڈ کر لیجیے. ادروائز دیکھیں نا, ہمارے باؤ داد استعمال کرتے آ رہے ہیں, وہ کما استعمال کرتے آ رہے ہیں, تو آپ کو بہت کم نسخہ کوئی ملے گا جس میں کالی مرچ ملے گی. ہلدی کے ساتھ آپ کو سونف ملے گی, ملٹھی ملے گی, ہلدی آپ کو اکیلی ملے گی. کالی مرچ والا تو میں نے ابھی آ کے سنا ہے, کبھی پہلے نہیں سنا میں نے اپنے گھر میں بزرگوں سے بھی کہ اس کے ایکٹیویشن کے لیے آپ کو تھوڑی سی کالی مرچ بھی چاہیے. ایسا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے انفیکشن ہے, السر کا مسئلہ ہے, تو السر میں بھی آپ کالی مرچ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ مرچ کوئی بھی ہو السر کو بڑھائے گی. آپ اس میں ہلدی کے ساتھ, اگر آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے, آئی بی ایس کا ایشو ہے اور وہ سیویئر ہوتا جا رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آپ اس کے لیے, اگر آپ کے یو ٹی آئی میں بھی انفیکشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی بہترین علاج بتاتا ہوں. اپنے ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام اور ریوند خطائی لے لیں 150 گرام. یہ ایسا نسخہ ہے, یہ انفیکشن کے لیے اس سے تیز نسخہ کوئی نہیں ہے. اگر اس کے اثر کو کم کرنا ہو, صرف آنتوں میں انفیکشن ہے, یو ٹی آئی میں انفیکشن نہیں ہے, تو پھر ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام, سونف 50 گرام, اس کا فائن پاؤڈر کر کے چمچ کا چوتھائی سا صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون بہت زیادہ گاڑھا ہے, خون تھک ہو گیا ہے, تو اس کے لیے بڑا بہترین ہے کہ ایک کیپسول آپ ہلدی کا بھر کے وہ آپ استعمال کر لیں کوئی 15-20 یا مہینہ, تو آپ کا خون جو ہے اس کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی اور طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, خون آپ کا جو گاڑھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ جوڑوں کے درد اور جو گنٹھیا جن کو ہو جاتا ہے, آپ اس کی طرف آنے لگے. جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے, آپ سونڈ لے لیں, سرنجا شیری لے لیں, اور اس میں آپ اشوگندھا لے لیں, اسگندھا گوری, تینوں چیزیں برابر وزن. کالی مرچ لے لیں, وہ بھی برابر وزن 50 گرام, اس میں آپ ہلدی بھی 50 گرام لے لیں, سب کا فائن پاؤڈر کر لیں. 1000 mg کا کیپسول صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ, بہترین رزلٹ ہے. اگر آپ ہلدی اس میں نہیں استعمال کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ یار میں دودھ میں ساتھ پینا چاہتا ہوں, تو آپ ہلدی تھوڑی سی دودھ میں ملا لیں, باقی چیزوں کا کیپسول بھر کے آپ ہلدی والا دودھ پی لیں, تو بہترین رزلٹ ہے. اگر آپ اس کو جلد کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے اپٹن جتنے بھی تیار ہوتے ہیں اس میں مین جز ہلدی ہے. اس میں آپ کیا کریں, اگر آپ نے 2 چمچ بیسن لیا ہے اچھا والا, وہ بھی دال کا بیسن ہو, اس میں آپ آدھا چمچ ہلدی کا ملا لیں. ملانے کے بعد اس کو آپ دودھ میں ملا لیں, یا ارکے گلاب اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, وہ جلد کے لیے اچھا ہے. اس میں ملا کے آپ اس کا نا مساج کریں. یہ چہرے کے لیے, چہرے کے داغ دھبوں کے لیے بہترین چیز ہے کہ چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہوں گے, جلد خوبصورت ہو جائے گی, اور جو ہے نا فریشنس بھی آ جائے گی آپ کی اسکن کے اوپر. تو ہلدی کے کیا کیا فائدے ہیں, کس طرح ان کا استعمال کرنا ہے, کون سی بیماری میں اس کا استعمال کرنا ہے, وہ ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے ہمیں بتائی ہیں. حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. حکیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور ہلدی کے بینیفٹس کیا تھے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں ہم, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد.